तो नमस्कार दर्शक बंधु चक्रधर ओडिया टीवी रे आपको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। तो दर्शक बंधु प्रधानमंत्री आवास योजना रे आपण माने बहुत सारा कमेंट करचंती। आपण आरंभ रु शेष जदी कमेंट पढ़िबे खाली जॉब कार्ड विषय ही मेसेज आछि। तो से जॉब कार्ड को लेकिन आज बहुत सारा नोट करिछि। जो नोट रे आपनकर प्रश्न रो आंसर मध्ये आपन देबी। तो आपनकर जो जॉब कार्ड को लेकिन शेष रु आरंभ रु शेष भितरे ओनली खाली मेसेज जॉब कार्ड ओनली जॉब कार्ड विषय आपनकर समस्त प्रश्न तो से जॉब कार्ड होची देखंतु आपनको देखि पारथुए एई जो जॉब कार्ड आपन देखि पारथुए एई जॉब कार्ड को आपन ने बहुत सारा मेसेज आछि। खाली एई जॉब कार्ड देखथुए एई जॉब कार्ड ने बहुत सारा मेसेज आछि खाली। तो से मेसेज आंसर मु गुटे पर गुटे स्टेप बाय स्टेप देखंतु मु कहूची सेति आपनकर नोट करी मते पेपर रखिची। मु आपनकर नोटा मते पढी दोची जदी आपनकर एई भला प्रश्न थिबो आपन जदी मेसेज करथुए आ जो माने भी वीडियो देखछन सेमानकर जदी एई भला प्रश्न माने डाउट थिबो से डाउट क्लियर करिया पई आपनकर मते जदी एई प्रश्न एइला थिबो तने आपन मते डाउट क्लियर मते हेइ जिवे। तो सेति पई आपन स्टेप बाय स्टेप गुटे पर गुटे मु आपन बुझौची। तो देखि नियंतु जॉब कार्ड रो प्रथम प्रश्नटी देखंतु जदि आपन पाखरे पुराना जॉब कार्ड अछि ताहाले आपण अप्लाई करि परिबे कि नाही आवास प्लस 2024 रो जो आवास प्लस जो एप्लीकेशन टी अछि से एप्लीकेशन ले आपण अप्लाई करि परिबे नाही। जदि आपण पाखरे एई बला पुराना जॉब कार्ड अछि ताहाले आपण चाहिले अप्लाई करि परिबे कि नाही आपण को मन रे बहुत सारा प्रश्न आछि। तो एटा पुराना जॉब कार्ड ऑलरेडी कटि जाईची चाहिले आपण आवास प्लस रे अप्लाई करि कि सब किसी ठीक ठाक करें कि नहीं किपर हो पार कि ना हो पार नहीं मुझे वीडियो में कहमी। बिना जॉब कार्ड रे के माने अप्लाई करि परिबे बहुत सारा मेसेज आसी सर बिना जॉब कार्ड रे के माने अप्लाई करि परिबे ता मध्ये वीडियो रे कहमी। सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो देखंतु के माने जॉब कार्ड बिना अप्लाई करि परिबेनी माने मैंडेटरी से माने के माने ही बिना जॉब कार्ड रे अप्लाई करे सेमानकर मध्ये आवास प्लस आवास रो सर्वे मध्ये कंप्लीट होबनी से माने आगामी दिन मध्ये आवास घर मध्ये पाई परिबेनी। आ चतुर्थ क्वेश्चन देखंतु जॉब कार्ड कहीं के मैंडेटरी 2024 आवास प्लस रे एटाई मध्ये आवास प्लस रो जो कहीं के एते मैंडेटरी एटा मध्ये बहुत सारा मेसेज आसी। देखंतु से कहबार कथा जे बीजेडी सरकार अमल रे 2024 22 23 21 20 19 जहाँ भी प्रति वर्ष देखो जो वर्ष जाइए माने जो माने ऑलरेडी घर पाई सारी से एते कहीं मैंडेटरी नहीं एबे कहीं 2025 आवास प्लस रे कहीं जॉब कार्ड एते मैंडेटरी कराई से जॉब कार्ड आवश्यक होता किंतु सडनली जॉब कार्ड अप्लाई बेले आवश्यक होता जोटा आपनकर घर पाई सारा पर लोक जॉब कार्ड मध्ये पैसा विड्रॉ कर पारे। एबे 2025 रे कहीं सरकार मैंडेटरी करछंती जोटा आपन मध्ये जानिबा आवश्यक जदि सेही आवश्यकता न जानिबे आगामी दिन रे आपन मध्ये से भूल रो मध्ये शिकार हेबे और आगामी दिन ए जॉब कार्ड पे मध्ये किछरा पैसा मध्ये आपन मिस करि पारंती। तो सबुर ऑप्शन आपन सबुर क्वेश्चन मध्ये आपन कहि देली आपन स्टेप बाय स्टेप गुटे प्रश्न गुटे पर गुटे प्रश्न आंसर देमी आपनकर जहाँ भी डाउट थो एथरे मध्ये जानि परिबे आ आपनकर जहाँ भी डाउट थो आपन मध्ये कमेंट बॉक्स मध्ये निश्चित मध्ये जणाई परिबे। तो सेति पई कहूची जदि चैनल को नुवा करि आछंती तबे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करंतु बहुत सारा भल पाया दियंतु। चैनल को सब्सक्राइब कले बहुत सारा भल पाया देले आपन निश्चित भाव नुवा नुवा अपडेट मध्ये आपन मो चैनल पाई परिबे। तो सेति पई कहूची जदि एबे नुवा करि चैनल को आछंती सडनली क्लिक करंतु सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब रे क्लिक कले आपन नुवा नुवा अपडेट मध्ये नुवा नुवा नोटिफिकेशन वीडियो जे आपन मो चैनल मध्ये पाई परिबे जानि पाइले। तो सर्वप्रथम देखंतु आपनकर प्रथम क्वेश्चन थिला कोन देखंतु जदि आपन पाखरे पुराना जॉब कार्ड अछि जदि ताहले आपण अप्लाई करिया चाहुचंती आवास प्लस सर्वे रे जदि अप्लाई करिया पे चाहुचंती ताहले आपण एबा पुराना जॉब कार्ड अछि आपण अप्लाई करिया पे चाहुचंती ताहले अप्लाई करि परिबे कि नाही एटा आपण मनर प्रश्न अछि। मु आपण कोइ आपण गुटे प्रश्न रे कहिमी आपण चाहिले अप्लाई करि परिबे किछि भी प्रॉब्लम होबनी चाहिले आपण पुराना जॉब कार्ड रे अप्लाई करि परिबे किछि भी क्लियर माने कोनोसी प्रॉब्लम होबनी। किंतु गुटे प्रश्न अछि ता देरे जदि आपण एबे आवास प्लस रे अप्लाई करिजुनी काहे ना आपण जदि जॉब कार्ड करंती मैक्सिमम 15 दिन लागिवो 10 दिन 15 दिन लागिवो आपनकर समय हातर पळै जाउची केना आपण जेते जल्दी अप्लाई करिवो सेते शीघ्र आपनकर सर्वे कंप्लीट होबो आपण शीघ्र आपण फास्ट विंदा घर पैसा घर मध्ये पाई परिबे। सेति में आपण समय आपण शॉर्टेज पड़िची आपण समय अनुसार आपण देखला जॉब कार्ड आपण रिएक्टिव हो जाइछ माने रिन्यू करिया पड़िवो न नुवा जॉब कार्ड मध्ये करिया पड़िवो आपण हातर समय नै आपण पंचायत जा पंचायत रे एनजीआरएस ऑफिसर जो जोगाजोग करके सब कुछ डॉक्यूमेंट दाखल करके सब कुछ कंप्लीट कला एपट समय 15 दिन पड़े जाइथिवो। तो आपण को मनर मु गोटे डाउट क्लियर करछि आपण जदि एबा जॉब कार्ड अछि आपण जॉब कार्ड नंबर मध्ये मेंशन हेतिवो देखंतु ए जॉब कार्ड नंबर मध्ये मेंशन हेतिवो ए जॉब कार्ड नंबर को आपण कोन करे एंटर कर देबे एंटर करके ऑनलाइन रे अप्लाई कर दियंतु किंतु अप्लाई करियो माने आपण तुरंत जाय कि ता पर दिन कोन करे आपण पंचायत रे जाय कि जॉब कार्ड पय मध्ये कोन करिए रिन्यू करे देबे
ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର ରହିବ, ଏଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ରହିବ, ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାମ ରହିବ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ସେମ୍ ରହିବ। ଖାଲି EKYC ମାନେ କହନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଏ, ସେ EKYC ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଅପଡେଟ୍ ହେବ, ଆକ୍ଟିଭ ରିଆକ୍ଟିଭ କରାହେବ। ଯେଉଁଟା ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲା ଡିଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ରିଆକ୍ଟିଭ କରାହେବ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ସେଇଟା ପୁନର୍ବାର ଚାଲୁ କରାହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ, ଆପଣ ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ନେଇଯିବେ, ହାଫ୍ ଫଟୋ ନେଇଯିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବହି ଜେରକ୍ସ ନେଇଯିବେ। ବାସ୍ ଏତିକି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା, ଏତିକି ନେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରାଇଦେବେ। ଯଦି ସେ ରିନ୍ୟୁଟା 15 ଦିନ ପରେ ଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବ। 15 ଦିନ ପରେ ରିନ୍ୟୁ କରି ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ସେମ୍ ନମ୍ବର ରହୁଛି। ଆପଣ ଏବେ ବି ନମ୍ବର ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ରିନ୍ୟୁ କରି ଦେଇଦେଲେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, 5, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇକି ପଡ଼ି ରହିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ତାହେଲେ ସେ କେବେ ବି ରିନ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ରିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ବହୁତ ଦିନ ପୁରୁଣା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ରିନ୍ୟୁ ଆଉ ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନୂଆ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରିକି ତାପରେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତ এইটা ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯଦି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ରିନ୍ୟୁ କରିବେ। ରିନ୍ୟୁ ଚାହିଁଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ 10 ରୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରିନ୍ୟୁ କରି ଆପଣ ସେଇ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଆସିବେ। ସେମ୍ ନାମ ଥିବ, ସେମ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ତ ସେମ୍ ନା, ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ଥିବ, ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ? এটা ম্যান্ডেটরি ବହୁତ ସାରା ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି। ସାର୍ ମୋର ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନ, ମୋର 60% ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଛି, ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ। ସେମାନେ ତ ଅକ୍ଷମ ଲୋକ ନା, ସେମାନଙ୍କର ଆଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ, ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ହେଇପାରିବନି। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସେଟାର କୌଣସି ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣି ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କୌଣସି କ୍ଲିୟର ମାନେ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗଲା, ଥାର୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷମ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ 18+ ହେଇଛି, 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା, ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ବିବାହ କରିଥିବା ଦରକାର, ବିବାହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଇମାନେ ଏଇ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଯେତିକି ଅଛି, ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ସେମାନେ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଖାଲି ଶାରୀରିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ବିନା ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ହିଁ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ଯାଇ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଯେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଟୋଟାଲି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନଥିବ, ସେମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପ୍ଲାଏ କରି ତାପରେ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ତାପରେ ଭୁଲ ଭଟକା କରିଦିଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକିନା ଅନ୍ୟ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି ଯଦି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି? କାହିଁକିନା ପୂର୍ବତନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଘର, ସେମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଥିଲାନି? ଏ ସରକାର ପାଖରେ କାହିଁକି ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି? এটা ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି କାହିଁକି ଏଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଏତେ କରାଯାଇଛି। ତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ କାହିଁକି ଏତେ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି ଦେଖନ୍ତୁ, এই যে জব কার্ডর যে ম্যান্ডেটরি করা হয়েছে, পূর্বতন সরকার পাখে ঘর পাই সারা পরে বি লোক জব কার্ডর পয়সা মধ্যে উইড্র করুলা, কিন্তু জব কার্ড হাতে ম্যান্ডেটরি করা জব কার্ড ম্যান্ডেটরি, কিন্তু জব কার্ড ঘর লোক বি পাই সারা ওয়ার্ক কার্ড পাইকি ঘর কমপ্লিট হলা পরে বি পরবর্তী সময় সে কম করলে ঘর পাই জব কার্ড পয়সা উঠাই পারুলে। ଏବେ ଯେଉଁ ଅଛି ରିନ୍ୟୁ କରିବ ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଗ ଦରକାର, ଆପ୍ଲାଏ କରି ସର୍ଭେ କରିବ ମାନେ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିବେ ଅନଲାଇନ୍ରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ କ'ଣ ହେବ, ଘରର ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ଟା ଆସିବ, ଘରର ଯେଉଁ ୱାର୍କର୍ଟା ଆସିବ ସେ ୱାର୍କର୍ଡ଼ ପାଇବେ। ୱାର୍କର୍ଡ଼ ସହିତ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଏପଟର ୱାର୍କର୍ଡ଼ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଘର ପଇସା ଆସିବ, ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ତି ଆସିବ 40,000, ফার্স্ট কিস্তিରେ 40,000 ଆସିବ। ଏପଟ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଇଏ ଘର ୱାର୍କର୍ଡ଼ ଆସିବ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଯିବ। ସେମ୍ ଡେଟ୍ରେ ଦୁଇଟା କାମ କରାହେବ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ 3 ମାସ ରହୁଛି, ଆଉ ୱାର୍କର୍ଡ଼ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣ 4 ମାସ ରହୁଛି। ୱାର୍କର୍ଡ଼ରେ 4 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଇସା ମିଳିବ, ତା ସହିତ ବୋନସ୍ 20,000 ମିଳିବ। যদি জব কার্ড 3 মাস ভিতরে তা ভিতরে যে ওয়ার্কর সময় ভিতরে যদি 3 মাস ভিতরে যদি আপনার ওয়ার্কর সময় যেত দিন রহব, তার সময় ভিতরে যদি আপনার জব কার্ডরে যদি এন্ট্রি করবে, তাহলে আপনার সেই সময় জব কার্ড পয়সা পাইবে। যদি ওয়ার্কর কমপ্লিট হয়ে যাই, ওয়ার্কর সময় পড়ে যাই, তারপরে যদি জব কার্ডর পয়সা উইড্র করতে, তাহলে পয়সা টোটালি 1 টଙ୍କା পাইবেনি। এপটে যদি জব কার্ড পয়সা পাই হলে বোনস পয়সা পাইনি, বোনস পয়সা পাইলে জব কার্ড পয়সা পাইবেনি। এটা নূয়া সরকারর যে নূয়া বিজেপি সরকারଙ୍କ নূয়া অপডেট আসছে, যেটা সমস্ত উপযোগী হিতাধিকারী মানে জব কার্ড পয়সা পাঁতু বলে এটা সরকার নিয়ম। কিন্তু পরবর্তী সময় লোক মানে কম করলে বহুত সারা ঠকামি হচ্ছিল, যে জব কার্ড মধ্যে আপনার যে আপনার নাঁরে ঘর আসছে, আপনার ঘর পয়সা পাওনা, অন্য লোক হড়প করুচ্ছেন। যে সরকার এই যে স্টেপ করছেন, যে উপযোগী সে ঘর পয়সা মিলু, সে କ'ଣ ହଉ ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁଟା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏବେ କରିଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା।
एथिपाई आपणकर जहाँ भी प्रश्न अच्छे आप पुणी मेसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो आपणकर जहाँ भी डाउट थो आप आनीपारि।